अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इस वीडियो में हम सूरतुल बकरा का रुकू नंबर 33 यानी दूसरे सुपारे का रुकू नंबर 17 तजवीद के साथ पढ़ना शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फलम्मा फसला फलम्मा नहीं पढ़ना यानी आवाज को नाक में नहीं लेके जाना। मीम ज़बर अलिफ मा की आवाज फलम्मा मुंह से निकालनी है आवाज। फसला सौत को मोटा पढ़ना है। तौलूतु तो को मोटा पढ़ना है आगे लूतु। बिल जुनूदी औला इन्नल्लाह यहाँ पे इन्ना पे नून मुशद्दद का गुन्ना है। अल्लाह का लाम मोटा पढ़ना है। मुब बा को कलकला पढ़ना है। मुब तालीकुम बिनहर मुब तालीकुम बिनहर फमा शरिबा रा को बारीक पढ़ेंगे। फमा इख्फा का कायदा है। फमा शरिबा मिन्हु फलैसा मिन्नी वमल्लम यतअमहु मीम को सिर्फ जारी करना है। वमल्लम यतअमहु फइन्नहु मिन्नी इल्ला मन इग़्तरफ़ गुरफ़तम बियदिही फशरिबू मिन्हु इल्ला क़लीलम मिन्हुम फलम्मा जावज़हू हुवा वल्लज़ीना आमनू मअहू क़ालू ला ताक़त लनल यौमा बिजालूता वजुनूदिही क़ालल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ुल्लाहि यहाँ पे भी अल्लाह का लाम मोटा पढ़ेंगे क्योंकि अल्लाह के लाम के पिछले हर्फ के ऊपर पेश है इसलिए। अन्नहुम मुलाक़ुल्लाहि कम मिन फ़िअतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़िअतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह वल्लाहु मअस्साबिरीन। वलम्मा बरज़ू लिजालूत वजुनूदिही क़ालू रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन वसब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन फहज़मूहुम बिइज़्निल्लाह वक़ातला नहीं पढ़ना। वक़ातला दाऊदु जालूता व आताहुल्लाहुल मुल्क वल हिकमता व अल्लमहु मिम्मा यशा वलौला दफ़उल्लाह यहाँ पे भी अल्लाह का लाम मोटा पढ़ेंगे। दफ़उल्लाहिन्नास बअदहुम बिबअदिल फसदतिल अर्दु वलाकिन्नल्लाह ज़ू फ़ज़लिन अलल आलमीन तिल्का आयातुल्लाहि नत्लूहा अलैका बिलहक़्क़ व इन्नका लमिनल मुरसलीन। इसी रकू का कुछ हिस्सा जो है वो तिल्का रसूलों में है वो भी हम पढ़ लेते हैं। यहाँ से तीसरा सुपारा स्टार्ट हो गया है। तिलकर रुसुलु फद्दलना बअदहुम अला बअद मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़अ बअदहुम दरजात
وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن اللہ یفعل ما یرید. پھر سے دیکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منه فليس منی ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. صدق اللہ العظیم.